Special great song, Ang Jesus Masabi. Nice moment tayo ni Galixon. Wato na sa pinaka-importante part of the service, that is the preaching of God's Word. Hope and pray that all of us are ready. If you're ready ni Galixon, please say a hearty amen. Amen. Galixon, so ilangan pa. I'd like to request our pastor to give to us the Word of God. Let us give the Word of God. Ah, Amen. Ah, ah. Tonight, pardon me sa ako ang pagkuhan, maglingkod-lingkod lang ako karon magwali sa pulong sa Ginoo. And I hope that you would not mind me sitting as I preach the word of God. Amen. Amen. So I want to sit I want to preserve my energy sa pagistorya lang kay medyo luya ang tuhod ni Angkol. So anyway, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. I am so blessed to have several people this evening, no? So as I see your number, murata og Sunday morning. Amen? So, praise and thank the Lord. More and more brothers and sisters are being present sa atuang Wednesday prayer meeting. So, sa wala ilangan mga pinangga nga mga kaigsuunan, I would like for you to stand, please. Stand up, please. Nindog tang tanan. As we read the scriptures, the Bible says in Colossians chapter 4, sa verse 2, I would like you to open your Bibles with me there. Colossians chapter 4, mga kaigsunan, verses 2 down to verse 4. If you're there, say amen. The Bible says in Colossians chapter 4, verse 2 down to verse 4, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Let's pray, Father God. We need your blessing tonight. We need your strength, Lord. Huwag gid mi mabuhat, Ginoo, kung wala ka amahan. Salamat, Ginoo, sa imuhang panalangin gihatag kanamo, Lord. Thank you for these people that you have gathered tonight alang sa pagsimba kanimo o pagpahibalo kanimo sa among mga paghangyo. Ginoo, gikinahanglan kanamo amahan. Wala gyud kami mabuhat kung wala imong panabang. Busa kining tanan among gilauman nga madawat. Pinagilamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Literal nga kitang tanan ang manglingkod. The power of a praying life. That would be the title sa atuang mensahe nga pagahisgutan karon nga takna sa kagabion mga kaigsunan. The power of a praying life. Dunay usa ka karaang magtutudlo sa balaang kasulatan sa pangalan nga F.B. Meyer nga nag-ingon kaniadto. F.B. Meyer once said, "The great tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer." Ang pinakadakong trahedya sa kinabuhi dili ang pag-ampo nga wala gitubag, apan ang pag-ampo nga wala nahatag ngadto sa Dios. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, dako kayo nga trahedya sa imong kinabuhi kung ang imong pag-ampo wala nimo masulti ngadto sa Dios. Ang pag-ampo usa sa pinakadakong regalo nga gihatag sa Dios
nganhi kanato. Apan sakit na malandungon nga sa daghang panahon kini kanunay nga ato lang gipadaplin ug wala gyud nato kupti o gamita o buhata sa atong mga kinabuhi. Karong bulan sa Abril isip prayer month sa atong simbahan mga pinangga nga mga kaigsunan, ako nang hinaot nga kita kanunay ug mapinadayonon gayud ang atong pagpangamuyo ug pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Daghang mga Kristohanon sa atong panahon karon nga ang pag-ampo gihimo na lang nga mura og fire extinguisher sulod sa usa ka samin nga nakabutang sa mga eskwelahan, nakabutang sa mga buildings, nakabutang sa asa nga mga lugar nga nakabutang didto. Kita na mo sa fire extinguisher nakabutang sa eskwelahan na glass nakabutang didto. Break in case of emergency. Break in case of fire. So naay nipis kaayo nga sa amin gisulod ang gitawag na fire extinguisher og in case of nay kalayo, in case nga na emergency, imong bukon kay para makuha nimo ang fire extinguisher ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga ang pag-ampo alang sa daghang mga magtotoo karon muro na lang susama ni ana. Break in case of emergency. What do you mean, Pastor? Nagampo kita sa diha nga naay trouble. Nagampo kita sa diha nga naay sakit. Nagampo kita sa diha nga kita desperado na. But prayer was never meant to be occasional. Prayer is meant to be a lifestyle. And I hope inyo nang masabtan mga pinangga nga mga kaigsunan. From the very beginning of the ministry diri sa Kidapawan, I always emphasize nga ang pag-ampo ang pinaka gikinahanglan sa matag usa kanato para kita mulahutay dili lang sa atong kinabuhi sa matag adlaw apan sa atong kinabuhing Kristohanon. No one can offend a praying man, a praying woman. Whatsoever nga mga kasakit nga imong magian, you will never be offended if you are a praying man or a praying woman. Remember, Hannah, giingnan siya palahubog sa usa ka pari by the name of Eli. Ingon pa ni Eli, "Hoy, babayi, ipalayo sa imo ang ilimnong makahubog nganong namang ka diri nga naghubog-hubog man ka." Because Hannah was praying for a son. Ang grabe ang hilak sa Ginoo, di na niya ma-contain ang iyang kasakit sa iyang dugan. And he was praying, and even though the priest told her na naghubog-hubog siya, she was not offended because she knows that she is asking something that only God can give. Now ito makita mga pinangga ng mga kaigsunan. Again, listen carefully. Prayer must be a lifestyle. Just like sa paginhawa. I remember one time, nangaligo mi og pool. I think it was the baptism of Sister Lay, and together with her companions, nami kuntisanay dito together with Brother Fairlo. And kauban ni Brother Fairlo ang mga bata. Nga patas-anay silang utong. Ako mo take time sa ilaha. And I think it was only 2 minutes ang pinakataas nga nagutong si Brother Fairlo. Kalaban niya si D. James, si Francine, nagsabato ng mga bata. But you cannot survive without breathing mga kaigsunan for how many minutes? I think the Badjao dito sa far south sa Pilipinas, mga kaigsunan, they can continue underwater for 11 minutes. Grabe kasi sila og mga hangin.
Pero ato makita mga kaigsunan, even though superhuman badyaw na nagalangoy for 11 minutes ilalom sa dagat, kinahanglan niya po nilang mosaka ang anuman, without breathing, they will die. And listen carefully, without prayer, your spiritual life will slowly deteriorate. Na matingala ka, something is wrong with your heart and you cannot fix it. And that person na dili mo ginhawa mga kaigsunan, in order for him or her para mabuhi pag-usab, he must continue to breathe. And that spiritual life that slowly deteriorate, if you want that to be revived, that spiritual life must again continue to pray. And we say amen to that. Amen. Just like eating. Siguro, one of the reason nga nagsakit ko kay nibalik na kong kaon. Magnaanad na akong lawas ng way kaon-kaon ba. I was for over more than a year, I only eat once a day. Lately, mga 3 months ago, marag taod-taod na sukad tong pag-abot ni Marlui diri sa Kidapawan. Murag naginahinay kog sige kaon kay maulaw ko kanina ko banagaon ako manghod. And nibalik-balik ko og kuan gasugod na akong sakit-sakit. And dapat dahil din ako mukaon. So lahi po niya ko kay ug masubra ag kaon magsakit. Inyo siguro ug makulang ag kaon magsakit mo. Kay lahi-lahi gid ta kuan. Nakoy amiga nga ingon nga mao ganing individual ta kay lahi-lahi ta. So, ato makita mga kaigsuonan, just like eating. Even kaniadto naanad ko nga I only eat once a day. Pero di na pag kumukaon, I will not survive. And ato makita mga kaigsuonan nga just like also praying, you can stop praying for a period of time. You can stop praying for a season. But listen carefully mga kaigsunan, we need to go back to praying. And one day, by the grace of God, if you continue to pray, if prayer will become part of your lifestyle, then prayer will just like be walking. Natural na lang. Pray when you wake up. Pray when you're asleep. Pray when you're worried. Pray when you're in doubt. Pray while you're walking. Pray if you're driving. Pray while you're working. Higalig soon, continue to pray. And I hope we can say amen to that. Amen. Prayer should be daily, constant, and natural. Again, prayer should be daily, constant, and natural. Paul understood this. In Colossians chapter 4 verse 2, sa atong text mga kaigsunan, the Bible says, continue in what? Prayer. Continue in prayer. He gives us a powerful command. He gave the Colossian church a powerful command. A church nga wala niya na adtuan sukad. I was listening to the background of the book of Colossians ganina while I'm studying, trying to make the Colossians fresh. I was reminded that the Colossian church was not founded by the Apostle Paul himself. It was founded by a convert dito sa Ephesus by the name Epaphras. Si Epaphras na saved sa Ephesus, taga Colossians siya, and iyana siya nga, Paul, muli ko kuan. O siya akong angay buhaton, preach the gospel there. More likely, Apostle Paul told him to preach the gospel there. And this church na nagsugod lang sa neighborhood, having now problems and growing, and then while Paul was in prison, because of the problem in Colossians, niadto karon didto si si Epaphras sa Rome nga samtang gipriso si gitawag ni Apostle Paul, and then gisulti ni Epaphras ang mga problema nga nakahitabo sa church in Colossians. And I will not get into details because I want to focus in
in my lesson karon nga kagabi una, but one of the command of the Apostle Paul sa simbahan nga wa pa niya nakita sukad is to continue in prayer. Nganong continue man, maybe by the grace of God, si Papras na share niya nga naay problema dito sa Colossians, Paul, pero grasya sa Ginoo nagaampo biya ang mga tao dito. That's why the Apostle Paul said, continue in prayer, continue steadfastly in prayer. And this implies that prayer is something they're already doing. Because prayer is a vital part in our lives as Christians, mga kaigsuunan. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, karon nga kagabiyon, I will share to you 4 things about prayer sa tuwang prayer life, because there is power of a praying life na ay gahom sa kinabuhi nga nagaampo. And I hope karong prayer month, mga pinangga nga mga kaigsuunan, magpadayon gid tagampo. I need your prayer. Ganina, we are in a conversation with Brother Ray. I told Brother Ray, can you please pray for me? You prayed for me, Brad? Amen. Thank you, Brother Ray. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, that prayer is something atong gikinahanglan gyud. Ask someone to pray for you. Kabalo mo, human simba, Sunday morning, Sunday afternoon, you can ask someone nga makaingon ka nga this person is spiritual, this person is a righteous man. The Bible says that the prayer of righteous man availeth much. Nga ingon nimo nga, Brad, pwede ayha ko mo uli, pwede ko nimo i-pray, pwede magpa-pray ko sa imo ha. Sister, pwede ayha ta mo uli, pwede ko magpa-pray sa imo ha. Higalegson, I hope with the grace of God, we will do it. That is something we need as community of believers. So 4 things tonight. Number 1, pray with persistence. We have talked about this last Sunday in our Sunday school, in our Sunday morning service. Last Wednesday, we have talked about this. Last days, we have talked about this. But again, I would like to talk to you about the persistence in prayer. Number 2, we must pray not only with persistence, but with passion. Pray with passion. Number 3, we must pray with thanksgiving. And number 4, we must pray with intercession. Number 1, pray with persistence. The Bible says, verse 2, continue in prayer. Padayon sa pagampo, continue steadfastly in prayer. What does it mean? Nga niingon si Apostle Paul sa ila, pray, continue in prayer. In other words, continue steadfastly in prayer. Pray with persistence. Pag-ampo nga dunay pagka mapinadayunon. Persistence mean nagalahutay ka, nagapersevere ka, nagapadayon ka whatsoever nga nagapugong sa imo, nagalahutay ka. So this means don't quit. Don't give up. Stay devoted. Stay devoted. Now listen carefully. Prayer is not an option. It's not optional. It is a command. Ang sugo ni Apostle Paul, wa siya niingon nga, og namoy panahon, magampo mo. Og okay lang sa inyo ha, mas maayo nga magampo mo. That is not what the Apostle Paul said. The Apostle Paul said, continue in prayer. It was a command. Actually, a powerful command, not only for the Colossians, but for you too, igsoon. Para po sa imo ha. Dili lang choice. Nga magampo ka kay gusto ka magampo. It is a command. Jesus himself taught persistence in prayer. In Luke chapter 18, verse 1, mga pinangga nga mga kaigsunan of something that you already heard again and again. The Bible says, and he spake a parable unto them, to this end, that men ought always to pray, and not to faint. Nang makataon, di kinahanglan gayod,
nga kanunay magampo og dili mga luya. That is what the Bible says. Kinahanglan gayud nga kanunay magampo og dili mga luya. In Luke chapter 11 and verse 9, mga pinangga nga mga igsuon unsa ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo. If a son shall ask bread, I'm sorry, 11 akong iba sa verse 9. 11 verse 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Remember unsa ang meaning ani gani? Keep on asking, and it shall be given unto you. Keep on seeking, and ye shall find. Keep on knocking, and it shall be open unto you. Remember ninyo ang parable nga atong gisgutan last Sunday sa atong Sunday school. Nga katong tao nga ningon, oy, friend, na ako'y bisita, alas 12 dako, gikan sa layo nga lugar, tagai kog tulo ka tinapay. Itubag yang amigo, hilom diha pagpuyo, nangatulog nami, disturbo kay ka. Di na ko mabangon ang akong mga anak ng higda na, ayo, friend, abri lagi ko ba, nang inaanglan kong tinapay, puyo lagi niya, saba kay ka, disturbo na ka, friend, abri ko ba, tabangi ko ba, kay na ako'y gikinahanglan ako, pakanon akong amigo. And the Bible says, at last lang as verse 8, sa Luke 11, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet, because of his importunity, continual asking, because of his continual asking, because of his shamelessness, pagkaway ulaw, he will rise and give him as many as he needed. Tungod kay nagpadayon siya, tungod kay wagid siya na ulaw nga nuktok, nihangyo gid siya, walay hunong, di ko mohunong og tok-tok, hangtod di ka mo bangon, mohatag na ako. Tungod ato, ni bangon yang amigo, o gihatag sa iya ang tanan niyang ikinahanglan. And that is what we call persistence, mga pinangga. Show God that you mean business. Show God that you will not take no for an answer. You ask the Lord persistently. So that is how the Lord teach us to pray. That's how the Lord teach us not di ka maluya. Muna yung ipasabot nga, men ought to pray, not to faint. Because if katong tao, ikaw pa to. Friend, abri ko kay, nanginanglan ko na ako'y bisita. Pagpuyo niya, disturbo kay ka. Ngilay, di man mo tapang, uli na lang ko. It will be your reaction. Amen? That will be your reaction. Unya, pagkaugma, kato nga friend, di na din mo tinggan. Nanginahanglan ko gabi, wag ko ni tagaan, bahala ka. Pag ako'y naadi, nagug ko mo, muhatag ni mo. And maybe that will be your word. But the Lord Jesus Christ said, continue asking until you obtain what you're asking. Maubitaw na nga naay mga batang makulatahan kay mga ayo gyud. Bisag niingon nagdi ilang papa, amen? Pero when it comes to prayer, at least your prayer to God, not to your own father. Kay imong papa, kulatahon gugag. Kay kung ako, kulatahon ti gugag, magsigang pamugos ako. Pero ang nakanindot lang mga kaigsunan, ang atong Ginoo, malipay siya. Kay nga naman, kay lahi man gud ang papa nimo karon. Kay pananglitan karon, si Sinsin mo duol sa ako, apa. Palitikog iPhone 17 pa, katang Pro Max gud pa. Way kwarta! Bagay ko, di ko pwede. Way kwarta! Kulatahon na lang. Kaya nga naman, tinuod man yun nga, wako'y kapalit. Kaniya akong kidney, di mahalan kita. Auto naman siguro na eh. Pero ang Ginoo,
Pag imong pugson, kabalo ka nga, naagid siya'y kahatag. So, pwede siya pugson. Imong papa, di pwede pugson na, kay way kahatag. Pero ang Ginoo, pwede pugson, kay na'y kahatag. So, mga pinangga, be persistent. Persistence is not about long prayers. It is about not quitting. Di ka mohunong hangtod din mo madawat imong gipangayo. The less we pray, the less we desire to pray. And that's a problem. I think it was George Mueller, mga kaigsunan, nga nagtukod og mga orphanage. Unya pila ka mga bata nga wa gyud makaon, ginapakaon niya kada adlaw. Unya ang iyang pamaagi sa pagpakaon through prayer lang. There was one day nga wa na gyud makaon ang iyang mga bata nga ginabantayan, and there were hundreds of children. Nagproblema siya kung asa siya mo kuan og pagkaon. Unya ting pamahaw na. Si George Mueller, he was a pastor, na problema siya, saan man ako ni kabalo ka siyang gibuhat. Ingnan niyang mga bata, sige, pagawas niyo mga plato, linya na mo, mag-pray ta para sa atong pagkaon. Walay pagkaon. And they prayed, Lord, mauna, salamat sa pagkaon. And the moment they said amen, someone knocked at their door. Nuktok. Ayo, oy, unsay ato? Sir, nag-drive kog truck, naga-deliver kog tinapay o gatas. Ang among sakyanan naguba, ug di nagyud siya mo andar. I heard nga orphanage ni dere. Ako na lang ihatag dere ang tinapay ug ang mga gatas. Kay kung di na ako ni ihatag, madaot ra ni, masayang lang. Ako na lang ihatag dere. How amazing God answers prayer. And you know, I read the life of that person for a period of how many years? Inana lang perminti ang pamaagi sa Ginoo. They just prayed. Kung kabalo kaon sa ilang balaod, they will not advertise their need to anybody. They will just kneel down to God and pray. They kneel down to God and pray. You know? So grabe ka maayo ang Ginoo, mga kaigsunan. Grabe ka maayo ang Ginoo. Many stop praying because they don't feel like it. Or kapoy ampo. Many stop praying because they don't enjoy it. But remember this, prayer is not about feelings. Prayer is about obedience. Say it with me. Prayer is not about feelings. Prayer is not about feelings. It is about obedience. It is about obedience. Dili tungod kay maayo imong gibati magampo ka. It's about obedience. What does it mean, mga kaigsunan? You don't quit praying when answers are delayed. You don't quit praying when you don't feel like it. Prayer continues even you feel dry. Prayer continues even you feel tired. Prayer continues even if you're discouraged. A strong Christian is not one who prays occasionally, but one who refuses to stop praying. So soon, praying persistently. Amen? Amen. That's number one. Remember ninyo ang number two? Pray with passion. Pray with passion. Thank you for that. Pray with passion. And ato makitaan, mga kaigsunan, going back in Colossians chapter 4 verse 2, continue in prayer and watch. Watch, the Bible says. Meaning be watchful. What does it mean? Be alert. Be engaged. Be not lazy. Prayer should not be cold. Prayer should not be routine.
prayer should not be mechanical. It should be alive and from the heart. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, kinahanglan buhi o gikan sa imong kasing-kasing. I can still remember the days, sometimes, makaingon ka nga, Lord, makamingaw katong panahon nga grabe kadaghan ang akong problema. Kaya na-feel na ko, tinuuray akong pag-ampo ato. Pero kato bitaw, Lord, nga katong panahon bitaw, Ginoo, nga murag kalma ang tanan. Murag akong pag-ampo, routine. Murag akong pag-ampo, mechanical na lang. Murag akong pag-ampo, miluhod lang kog nakigistorya sa Ginoo para di ko makonsensya nga naglakaw ko nga wako kaampo. The first years of this ministry diri sa Kidapawan, there were times nga mapuno sa akong mga luha ang kaning pulpito diri. Every night I came here alone. Kneel down to God and asking God, Lord, unsa akong buhaton ugma, Ginoo, ako kabalo. Asa ko manguhag kwarta ni Ginoong Dios, ako kabalo. Unsaon ako pag-start ang DBBS Ginoong Dios nga wala ko'y kwarta, Ginoo, ako kabalo. And the Lord shower blessings. And even sometimes we ask, Lord, asa ko manguhag pangpalit ani for the needs of my family, wala ako kabalo. And we prayed and prayed and prayed. Lord, why tao Ginong Dios? I need people nga mosimba Ginong Dios. Asa ko manguha o kabalo. And ato makitaan, we prayed and cried to the Lord. Brother so-and-so, I need Lord, please strengthen him. Strengthen her. Lord, I pray for him. Ato makitaan mga kaigsunan, when there is problem, we prayed with passion. But sometimes when problems are going away, mechanical na lang ang atong pag-ampo. Again, atong pag-ampo should be alive and from the heart. Buhi, gikan sa kasing-kasing. Remember ninyo si Jesus Christ, diha nag-ampo siya at His baptism in Matthew chapter 3 and verse 16. What happened? The heavens opened. Nabre ang langit. And the Father said, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Remember ninyo mga kaigsunan in the book of Luke chapter 16, before the Lord Jesus Christ chose His disciples, before niya gipili ang iyang 12 disciples, let us read it, Luke 6:12 to 13. And it came to pass in those days that He went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, He called unto Him His disciples, and He chose the 12. But He prayed all night before niya gipili ang iyang mga disciples. Higaligson, even the Lord Jesus, even the Son of God, found it needful to pray all night. Siguro one day we will make a prayer vigil. Ganahan mo mag-pray ta diri mga kaigsunan o na pagkahuman magdala ta og tent kay mga tulog tag tent diha din sa ground, no. Ato sa padaghanon ng kuan ato ng padaghanon ang gitawag nga hangan ng mga grass diha. Nya pagkahuman mag bonfire din ta, mag-ampo ta. Uwi patuyok ta sa kuan. Mag-sponsor dayon si Sister Lay og marshmallow. Kaya itong ikuan. Joke lang, sister, pero tinuduon mo, okay ra pod. Bitaw. So ato makita mga kaigsunan, no, it will be good. No? Kang Ma'am Janet daw ang sugnod. Ma'am Janet, imong sugnod, Ma'am Janet. Bitaw. But mga kaigsunan, we need to pray. All night. Sometimes all night. I have experienced praying all night. When Francis was sick, nawa gid mi kwarta ikabayad sa ospital. Gikan sa alas 10 hangtod sa alas 4 kadlawon, I was just kneeling to God and praying, Lord, di pwede nga di nimo ayuhon ang akong anak. Kinahanglan nimo siyang ayuhon, Ginoo.
Pagkabuntag, arang-arang na ang iyang gitawag nga debate. Unya, isa ra gid yang request pang Spider-Man. Spider-Man. Nipalit ni og katong baunan og katong nga Spider-Man. Naulian siya. But I prayed all night, asking the Lord, Ginoong Dios, di pwede nga di nimo ayuhon akong anak. And remember the transfiguration in Luke chapter 9, ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, while Jesus was praying, there was a light ni sanag. You know, I don't want to share it kay murag og kana bitawng kuan, murag Pentecostal ba? Murag born again ba? But it was a real experience. It was a real experience once bago pa ni diri sa simbahan, murag wa pa koy tuig diri sa simbahan. Wala pa ni dili pa ni siya puti. Lahi pa ni pulpito. Bago pa ni simbahan katong dati pa. Among balay dito pa Pikas, I came here and I really prayed. Grabe akong ampo sa Ginoo, Lord. Because of a problem that I cannot solve myself, I was crying to God dito nga side sa pulpit. I think I was kneeling down more than an hour. Luhod sa Ginoo. And suddenly, murag nay, I can feel a presence sa akong atubangan. Mahadlok og hangad. Kay murag hayag kay palibot. Mahadlok og hangad kay basing ang Ginoo ako makita. It was very scary experience. I can feel the holiness of God. I don't know, imbis malipay ko, murag hadlok kayo, nga gabuto-buto akong dughan. Nga mahadlok og hangad. I know God was with me at that time. But you need to pray, mga pinangga, nga mga kaigsunan. I am not saying you pray for an experience, you pray because it's right. Amen? In Gethsemane, unsa ang nahitabo nga murad nagtulo na ang singot ni Kristo nga murag dugo. Nagtulo nga nagampo, Lord. Not my will, but thy will be done. And ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan, it was a prayer with passion. At the cross, ilan pa ni Jesus Christ, Lord, forgive them for they don't know what they do. Na ato makita ang mga pinangga, it was a prayer with passion. Prayer with passion. Ayaw lang ng pag-ampo nga, niluhod ka, o niya, Ginoo, mauna, and humana, no? Kaigsunan. Tinuuraya itong pag-ampo. And sometimes, in order for you to learn to pray with passion, you must go through hard times sa imong kinabuhi. You must go through painful experience in your life in order for you to learn to pray with passion. Kaya nga naman, Christians sometimes must learn by experience. Kaya ginaistorya sa preacher, ginaistorya sa pastor, seems empty words kung di nimo maagian. But by the grace of God, hinaot kung di na nimo maagian, nga magsakit pa imong kinabuhi before you learn to pray with passion. Pray with passion now. Believe that God is real. Prayer is not meaningless repetition. Prayer is not chanting. It's not memorizing nga imong i-repeat ang prayer nga imong i-memorize. It's not empty words. God wants your heart, not just your words. Saying words without the heart is just meaningless words. When you say, I love you, but your heart is not with that words, it's meaningless. God listens to heartfelt prayer, not a robotic one. Passionate prayer moves the heart of God because it comes from the heart of a broken-hearted man.
Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, dili man ang imong words ang importante. Tanawagan ni ang Romans chapter 8 mga pinangga. Romans chapter 8 verse 26. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what should we pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with what? Which cannot be uttered. Groanings which cannot be uttered. Mga pag-agulo nga dili malitok. Di gani malitok. Pwede na ka mag-ampo nga nag-agulo lang ka nga di malitok. You can pray without words, provided your heart will communicate to God. Sigsoon, that's number 2, pray with passion. Tinuuray. Tinuuray. Number 3, pray with thankfulness. Pray with thankfulness. Ingon pa sa atong text going back mga pinangga nga mga kaigsunan, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Pray with thanksgiving mga pinangga nga mga kaigsunan. Paul in his prayer, he always include thanksgiving. Why? Because gratitude shows dependence on God, builds relationship with God, produces humility. Gibalik-balik niya Apostle Paul no tawag Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. At trasta, the Bible says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with what? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. So yung sa pulong sa Ginoo. 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. And everything what? Give thanks. And everything we do, we should include gratitude. Pagka mapinasalamaton, ginapakita nimo nga nakadepende kas Ginoo, Lord, salamat, meaning gitagaan ganiya. Lord, salamat, meaning gitabangan ganiya. Meaning, recognize nimo nga nakalahutay ka, nakadawat ka, nakahimo ka, nga naman because of Him. Lord, thank you. You know, usahay bitaw, a simple change of words will change something. Pananglitan. Naa kay kauban nga naghulat sa imo ha, unya wa gid tuyuan na late gyud ka. Because of some circumstances, naghulat sa imo ha og hours. Pag-abot nimo dito, sorry gyud kayo na late gyud ko. But you will just change the conversation. Not only saying sorry, na late ka, but you include, and salamat, kay naghulat gyud ka. Thank you. You know, gratitude will change the attitude of the heart. Many prayers are full of requests, but empty of gratitude. Daghag ngayo ko Ginoo, ngayo ko Ginoo, ngayo ko Ginoo, pero wa gyud pasalamat. So learn to say thank you. Praise and thank the Lord. I am so blessed because in our prayer request list kanina, as Brother Fairlow have read, there are prayers of thanksgiving. Don't forget to pray. We say, Lord, give me, help me, bless me, but rarely, thank you, Lord. Unsa may ginabuhat sa pagpasalamat sa Ginoo? It changes your attitude. It reminds you of God's goodness. Nakapasalamat ka ano man, bikaw no kay salamat Lord kay maayo kay Ginoo. It builds your faith. And it removes the complaining heart. You know, kabalo ka, one of the reasons nganong daghan kayog mga tao nga wa gyud nahimong successful sa ilang kinabuhi is because of complaining. Di ko, ngano man, kapoy,
Di ko nganuman lisod. Di ko nganuman complaining. Inaani manggod, mauni manggod, ana manggod. Higalay gud sometimes what we need to do is just stop complaining and stop doing and giving your best to the Lord, giving your best to whatsoever you have, and say, Lord, thank you. And I hope mga pinangga nga mga kaigsunan, I hope one day, kapuyo na ka, bation kag kakapoy sa trabaho nga gikapangayo lang nimo sa Ginoo once. It's a blessing. Kapuyon kag paminaw sa asawa nga gipangayo ra nimo sa Ginoo once. Yaw-yawan na ka pero pinangayo biyan na nimo sa Ginoo sa una. Mga babae, wa po nagpasabot nga mahimo mong yaw-yawan ha. Basing yaw-yawan ninyo yung mga banap. Ay kalimot sa waling pastor, pinangayo ko nimo. Delikado. So ato makita mga kaigsunan no. I hope one day magbilar-bilar ka tungod sa kurso nga pinangayo nimo sa Ginoo once. And instead nga mo complain ka, Lord, kapoy na. Muingon ka, Lord, salamat Ginoo, gipangayo ra nako ni sa imo dati, karon Ginoo ako nang ginabilaran. Lord, instead nga moingon ka, Lord, kapoy akong trabaho. I hope moingon ka, Lord, salamat Ginoo. Ani nga trabaho sa una Ginoo. Ginapangayo lang nako ni sa imo nga karon Ginoo. Ako nang ginahaguan. Instead of complaining, say thank you. Amen? I hope one day you will say thank you. Try this. Sulay daw. Di ba kay atong na-learn ni Agi at least 3 times a day ta magampo. Sulay daw, anang 3 times a day, mag-devote ka og 1 time ana nga wala ka ngayo. Nga di ka mangayo sa Ginoo. Pasalamat lang sa Ginoo tanan. And I would suggest ayaha ka matulog. Siguro sa buntag, you ask the Lord your daily bread, your everything nga imong ginapangayo sa Ginoo, pangayuwa sa Ginoo, imong trabaho, pangayuwa sa Ginoo imong kusog, pangayuwa sa Ginoo, gipanguyab ba ka ang kamot sa imong uyab, nga dili putlon kung dili ayang yes. Pangayuwa sa Ginoo ang gitawag nga ang favor sa aning mga tao nga imong adtuan, pangayuwa sa Ginoo ang wisdom sa imong pagpamuhat sa imong eskwela. Ask the Lord everything. But magagabi ay matulog, ayaw pangayo sa Ginoo. Pasalamat lang Lord, salamat ani, salamat ato. Remember everything. Nga sa tibuok adlaw nga angay nimong pasalamatan sa Ginoo. Just try it. And share to us what you have realized. How much He has done sa imo ha, and how blessed you are. A thankful heart turns ordinary prayer into a powerful worship. So, and I hope you say thank you. Amen? Amen. Say it with me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Again. Thank you, Lord. Again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Gusto niyo kanta? Ha? Number 4, mga kaigsunan. Number 4. Pray with intercession. So, nang intercession, praying for others. Yan po ang uban. Anang pinaka number 1 ngayon mong yampo, pray for your pastor. Your pastor needs your prayer. Because the first person that the devil will attack in this church is your pastor. I am the first person the devil attack. Aya niabot sa inyo ang pagpangatake sa yawa ni agi sa sakwa. Why? Because I am your shepherd. Nato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, pray for your parents. Yan po imong mama, yan po imong papa. Pray for your kuya. Pray for your ate. I-pray imong manghod. I-pray ang mga nag-birthday. Sister Shame, birthday niya ron, i-pray siya.
Na, Sister Shamay, wala. Wala, no? Pray for her. Pray for Brother Ray. Birthday niya karong Friday, Brother Ray? Friday. I-pray niyo si Brother Ray. No? I-pray ninyo ang atong mga kaigsunan nga wala na nakasimba. Pray for them. You know, Jesus is our example. Si Peter, gipray ni Jesus Christ nga dili mag-fail ang iyahang pagtuo. Ano yung pa ni Jesus Christ? And when you are converted, no? Tabangi ang imong mga kaigsunan. On the cross, Jesus Christ prayed for the forgiveness of the people nga mga nagsakit niya. Katong nagsagpa sa iya, katong nagbira sa iyang buhok, katong naglatigo sa iyang likod, katong nagluwa sa iyang naong, katong nagsumbag sa iya, katong naghubo sa iya, you know, while Jesus Christ was hanging the cross, wa taon sa gisuot bisag isa. Hubo si tanan. O katong managsagit, crucify him! Ingon pa ni Jesus Christ, amahan, pasayloa sila. Lahi man ta, kayo kung na manghilabot na to, Ginoo, patiya sila! Mama na itong giampo. Sayop ko dili. Medyo pastor. Kaya di man patiya sila, pastor. Ginoo, tungluha sila man. So, mga kaigsunan, pray for the church. Jesus Christ prayed for the church. John chapter 17 is the Lord Jesus Christ's prayer for the church. And even now, according to Romans chapter 8, He is making intercession for us. Jesus is our example. In our text, mga kaigsunan, tanawa gani, going back. Asa gani si Apostle Paul while writing this epistle, asa gani siya? Prisuhan. And while in prison, unsa yung gingon? Verse 3, withal praying also for us, that God would open unto us a door of what? To speak the ministry of Christ, for which I am also in bonds. Tungod nini na priso ko. Tanawa, iampo, akong Bisayaon ha, sa tinamban nga pagbisaya, iampo ninyo nga ang Ginoo muabri o pultahan nga pinaagi niini makapadayon mo migwali nga mawali ang mga misteryo sa maayong balita nga tungod niini nga priso mi. Tungod niini na priso ko, that I may make it manifest as I ought to speak. Nga akong masulti, akong mapadayag kaning maayong balita. Sumala sa akong pagkinahanglan nga ako gining masulti. Siguro kung ako mapriso, church, iampo ninyo church nga sa makadali, makagawas na ko, ana siguro akong prayer request. I can remember an Indian woman who attended a prayer meeting while missionaries are held captives because of their preaching the gospel. Isa-isa sila nagampo. Ang pastor nagampo, Ginoo, nga unta, katong among mga missionary, makagawas na. Pagabot sa pikas, Ginoo, nga unta, sila tagaag strength, Ginoo, makalahutay sila silang pagsulay. Katong isa nga Ginoo, hikapa ang mga nagdakop sa ilaha nga pagawason na sila nga sa ilahang pagantos makaikyas na gid sila Ginoo. And there was an old lady prayed, Ginoo, nganong sila ra ang gitagaan nimong opportunity nga magantos para sa imong ngalan, nganong dili mi appeal. An entire different tone. Why, mga kaigsunan? Just like the Apostle Paul, instead of asking Lord nga, i-pray ninyo nga makagawas nami, nag-ampo siya while in prison na mas makapadayon pahinuon sa gwali bisan pagdidto sa prisuhan. He did not pray to get out of prison. He prayed that he can share the gospel more. So our prayer must not be for comfort,
Not only for safety, but for souls. Intercession. Pray for your brethren. I hope karon no inyong remember. One of my practice before, napa ko sa Malay-Balay. Even if you ask Pastor Michael, kaamong prayer request sa una kay dugay kay may mga human. Abtan mig alas 10, alas 9 mahuman. Kay isa-isa mi magtindog tanan. But while they're praying, I have my little notebook. Ako ang ginalista ang prayer request sa mga kaigsunan. And when I got home, I prayed for all of it. Mao na nga moabot og tag-inuras ang imong prayer, kabalo ka nga no? Kay di lang para sa imo ang imong giampuan, ginaampuan pud nimo ang need sa uban. So how much of your prayer is about your needs versus about the needs of others and about the lost souls? So mga pinangga nga mga kaigsunan, I challenge you to pray for someone. Teachers, Sunday school teachers, pray for your students. I hope you have a list of the names of your students. CHM workers, I hope you can memorize the names of your student. Pray for them. Your job doesn't end after the prayer in Saturday. Your job continues while you are praying for them at your home. Amen? By the grace of God, you will see the result. And you will see students coming. You know, I can still remember before, Ma'am Karen once told me, I am praying for a student dito sa ilang area. And look at now, Sister Jeneline is with us. Nagsimba si Jeneline, si Quing Quing. And that is once just a prayer of Sister Karen. Now listen carefully. Who will be someone na just your prayer karon and one day mahimo ng pinakasabaan sa simbahan. Nga di mahutag storya gikan sa buntag hangtod sa hapon pag imong ubanan di mahurot ang storya. You see? Who will that child be? Nga imo lang prayer request karon. By the grace of God. Prayer for others, do something mga kaigsunan. It will internalize to you the burden of those people and even your own burden, and you begin to care deeply for them. And it forces you to wait. You know, when you pray, it forces you to wait. And your timing will align to God's timing. Pugson kas Ginoo nga maghulat. And it will open your spiritual eyes. Makita nimo kung unsa ang plano sa Ginoo, kung unsa ang ginabuhat sa Ginoo sa imong ginabuhi. And most especially, it will align your heart with the will of God. Nga di na ka maingon, Ginoo, ako'y magbuot, kung dili ang imong pagbuot, Ginoo. And it will help you move forward. Because prayer will prepare you to action. Kaya ang pag-ampo, mga kaigsunan, di lang ka nagluhod kay para maghulat kas Ginoo, and God will strengthen you because He will help you to act. Prayer will help you move forward. So mga kaigsunan, ask yourself, who am I praying to be saved? Who is on my prayer list? If no one comes to mind tonight, why not start today? When you start praying for others, you start becoming more like Christ. So let's go back to the main question as we close. What does your prayer life looks like? Unsa man ang imuhang prayer life, mga kaigsunan? Is it persistent? Is it passionate?
Is it full of thanksgiving because you have experienced the answer of God? Are you praying for others? Imagine if all of you, tanan mo, starting today, will pray every day. Imagine kung katanan ka mo, will pray. Imagine, every day, tanan ka mo, apil mga bata, mag-pray mo. Mag-pray mo. Amen? Imagine if you will pray passionately. Every believer will pray for souls. Revival will break through aning simbahan. So starting today, set a daily prayer time. Pray even when you don't feel like it. Add thanksgiving to your prayer. Pray for people you know diri sa simbahan. Pray for them. Before you pray, sa wa pa ka nagampo, you can do nothing. But after you pray, God can do anything. So mga pinangga nga mga kaigsunan, I hope you understand the power of a praying life. Palihog manindog mong tanan. Palihog tindog mo, magampo ta. Kanimo amahan, nagasalig kami, nagapasalamat sa among opportunity to pray. Lord God, we need you to touch our lives tonight, Ginong Diyos. Bless these people, Ginoo, na imo silang ligonon, that they will really pray. Na ang pag-ampo, Ginoo, something nga amog yung kuptan, something nga amog yung buhaton, Ginong Diyos, nga di lang taman sa simbahan. Lord, I pray. Help them to pray, please, Lord. Help them to pray. Teach them to pray. And show them and let them experience the power of praying life. Ikaw na'y bahala na mo, Lord. Starting tonight, I pray that you would show us the power of prayer. In Jesus' name, amen. Look for a partner, someone you are comfortable to share your prayer request and pray with that person. Maginampuay mo mga kaigsunan.